excited to preach this subject about heaven. The message this morning, message number 1, what we'll do in heaven. Unsay atong buhaton sa langit. Now in Revelation chapter 5, verse 11 to 12, akong basahon kusog nga pagbasa o basahan lang inyo hinay sa inyong gitindugan dinha. Revelation chapter 5 verse 11, and beheld, I heard a voice of many angels round about the throne and the beast and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for our salvation. You died on the cross, you suffered so much, aron mabayaran nimo ang tanan mong kasalanan. Lord, kami nagpasalamat kanimo. Lord, ako nagpray nga ikaw mag-bless na ning mensahe karon about heaven. Thank you, Lord, about eternal life. Thank you, God, about our salvation. Nga dili na mawa ka namo nga mo imong gisaad. Humana mo ka madawat dili og dili na gid mi malaglag o walay makaagaw kanamo gikan sa imong kamot. Lord, help me. Tabangi ko Ginoo, wala ko'y mahimo kung wala ka. And bless this message and ask the Holy Spirit to convict every heart. Kung doon na pa'y mas-save karon nga ilang dawaton si Jesus Christ, nga ilang maluluwas ang mga Kristohanon, madasig sila. Looking forward sa among future, nga ikaw Ginoo, nagsaad ka na mong lugar, nga mawang langit. In Jesus' name I pray. Amen. Tangag salamat, palihog manglingkod. Now, maybe, sa kaugalingon nimo, we have plenty of question about heaven. Even myself, daghang ko pangutana, may tungod sa langit. What will do in heaven? Unsa may atong buhaton sa langit? Now in Revelation chapter 5, verses 11 to 12, naghatag nato view unsang langit. Now there are millions of people who are residents in heaven. Akong gisulay pagkwenta, the number of the leaders only, mga leaders lang, 10,000 times 10,000. How much that? No? That's 100 million plus 1,000 plus 1,000. Lisod kayo ihapon kung pila yung tanan. Maigsoon ko sa gano'n, maybe mabutog billions and billions of elders. Now, heaven is an exciting place, amazing place, full of riches and wisdom. Now, the first time I went to Singapore with my wife, I amazed about their houses, how they live. Kita na ako daghang kahoy, unya gwapo ang dalan. Pagsuod nimo sa ilalom sa kakahuyan, doon ay mga tag-as kay nga building, sometimes maabot og 50 ka floors o 30 floors, and there mo na ilang mga balay og daghan kay nagpuyo pero gipataas nila, and then limpyo kay ang dalan. I-amaze. And then kita na ko ang mga kahoy nga wa ko kitag laya nga kahoy. Ilang gitrim, ilang doon nagbras sa kahoy. Now maigsoon ko sa Ginoo, heaven is more than that. Layo ra kayo sa langit. Every one of us ma-amaze na matingala taon sa kanindot sa langit. Now, but what will I do in heaven? Unsa may atong buhaton sa langit? Some people nagtuo sila nga ang langit is a place of boredom and boring people. Usahay mo nilang joke ang langit, ngayon sila nga kung moadto ko sa papiliog og langit og impierno, pareha ra na. Ang langit wan dito kanang weird ang mga tao dito. They're wrong. Sometimes sila lang murag ilang gi-underestimate what is heaven. Now there are 3 popular myths about heaven. Doon ay mga sulti-sulti mahitungod sa langit nga dili tinuod. Now daghan ang atong pagtuo sa langit nga mga dili tinuod nga gisulti sa mga tao. Now number 1, letter A,
God is a cosmic killjoy. Heaven is not a boring place. Dili ang Ginoo killjoy. Our God is not a boring God. He is an exciting God. Amen? Na maigsoon ko sa Ginoo, atong tanawon sa pulong sa Dios, some of the truth, what is kung sa gisulti sa Bible may tungod sa langit. Nakasuway na mo nga namoy kuyog nga tao nga seryoso kaayo, masuko dayon o nakagisulti nga dili maayo, masipyat ka. Di ba di ka ganahan mo kuyog? One time ni ato mi sa mission conference, kuyog mi sa daghan ng mga pastor, and then ato mi sa hotels dito mi ni Puyo for 3 days, and then partner may kisay kuyog nimo, kisay kuyog. Of course, kuyog man ang akong asawa, so kami duha. And then other pastors, and then dunay pastor nga tiguang na idaran na very serious. Og walay mo kuyog niya. Hadlok ka mga pastor sa diri-diri lang ko kay makuyawan ta na. Og ako'y nagbuot kinsay pakuyogon niya. Og maigsoon ko sa Ginoo, usay nagunaw nata, unsa ka inigabot nato sa langit, unsa atong buhaton. Siguro heaven una-una nato sa mga tao is a boring place. Nakuyaw kay ang Ginoo niya. No, maigsoon ko sa Ginoo, heaven is an exciting place to every one of us. You know, nakasulay ko sa unang doon ako'y amigo nga pastor, is in own church, and he make a joke, a plenty of joke, and then ang among bisita nga Amerikano, they don't like joke. When he stand on the pulpit and said, I don't believe in joke. So, nasimag among mata. No, di ba? Usahay, there is a church, mas lingaw mo, basta mawali, magsigig joke. Di ba? Usahay inyong mahidunduman ng mga katawanan lang nga istorya. Usahay ang akong anak, si ama mong si GR, mga bata pa sila, duha ang mong sakyanan, ang usahan, gidriver ni Rene Bartolaba, ang usahan si GR. Nga akong mga anak, musakay ni Rene. Siya, ganun dito musakay? Siya, may to pa, kaya makakatawa ko ni Uncle Rene. No, kita nga mga Kristohanan, gusto ta malipay, right? Now, usahay nga itong una-una, ang atong Ginoo, murag tao nga di, gusto nga, manabag ka na bang tao nga, killjoy nga, murag di, boring nga tao. No, our God is not a killjoy. Gusto siya nga mga Kristohanan, while serving God, mo enjoy ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. O bitaw kitang mga Kristohanon, kung dili ta mahimong blessing sa uban, kung makita sa atong naong, mura tag dili malipayon. Now, Christian, in heaven, nindot kayo ang lugar nga langit, ang atong Diyos, dili siya killjoy. Number 2, heaven will be monotonous. No, nagtuo ang uban nga ang langit, balik-balik lang ang atong buhaton dito sa langit. Bisan sa pagkanindot kayo, kung monoton na ganing, marag dili kayo excited, di ba? Now, there are lots of activities in heaven. Worshipping, eating, fellowship, and even working in heaven. Now let us see, ng pagtuo sa mga tao nga dili tinuod about heaven. Heaven is one long service. Ingon siya, in heaven, mag-worship ta sa Ginoo forever and ever. Kaya ingon po naguban, kapuya po dahan no? We went to in Asian countries, Laos, and we have a mission conference there, og pipila sa inyuhan nagkuyog nako. Ni-flow me sa Thailand, and then sakay mig train from Laos kay border lang, connected lang ilang yuta. And it is a communist country. So ang mission conference dito sekreto lang. Yan di madunggan sa silingan. And ang building puno kay tao pero bugnaw ang aircon. And from 8, maybe 10, ang wali. Why hunong? Ang hunong lang kadyot, mukaon. And then preach again. Because it is a communist country. Nanan di may makita ang daghang tao sa gawas, narami sa sulod.
So, pwede sakita sa likod. Can you imagine, gikan sa buntag, maminaw kagwali, hantod sa gabi? Why hunong? I don't know, ang mga member sa church nga akong gikuyog, unsa ilang gibati. And then, pag-abot na mo sa Thailand, nangutanan sila, Pastor, igon ani gini diri mag-mission conference ko, dili man, basta katurasan. Now, maigsoon ko sa ginang usay, mingon tag, kapuya po doy. Can you imagine, kung usay makadungog siguro mo, mingon ng pastor nga kamo mga membro nga dili kagwanta og duha ka oras nga serbisyo sa langit, mag-service na dito forever and ever. Mga tungo-huna, pagkalisod ba di sa langit? It's look like hell. So na sila kaglingkod, hantod sa hantod. Maigsoon ko sa Ginoo, dili ingonana ang langit, dili na tinuod. When the Bible say our worship is forever and ever, it doesn't mean no ending church service. Worship means a state of mind that always are grateful and thankful to God. In heaven, when you walk in heaven, you are praising God, grateful kay ka nga giluwas ka sa Ginoo, nakaadto ka sa langit because it is a beautiful place. Usahay kung asa ko moadto when I say mga bulak, gwapo kayong mga bulak. I remember my mother, kaunta makaadto siya sa maong lugar. So makita kong mga garden, nga mga imposible kay nga garden, pagkagwapo kayo. I remember those people of my loved ones, nga unta makakita sila nga maong lugar. Maigsoon ko sa Ginoo, in heaven, every seconds, you are grateful to God why He saved you. Magpasalamat ka nga siya mo'y nagdala nimo dito sa langit, siya mo'y nagluwas nimo dito sa langit. Ang langit, dili siya monotonous. No, that's wrong. There's plenty of activities in heaven. Heaven is not a long church service. Worship means a state of mind that always grateful and thankful to God. Our center activities in heaven, of course, is worship. But we have plenty of activities in heaven. Dagat ang buhaton sa langit nga malipay ka. There is sa atong church, to God be the glory. Daghang mga pastors sa ilang ang ilang komentaryo sa atong mission conference. Ganahan sila even mga young people nga sa atong camp sa diri sa tubod. Sa niya na ilang ganahan kay relax sila. Because sa atong mission conference, we don't want to have a whole day service. This should be a puno kung tiyaw mo na sa langit, magserbisyo ta, walay hunong. So kapuya po na pastor, oy. No, it's not true. Diri sa atong church, excited ang mga pastor, kung natadiri, ano man, una, 8 all you can. Ikaduha, relax sila kayo. They have time to fellowship. Doon ay mo suggest ako, pastor, mag-service ta ng hapon, kay sayang kayo. Daghang kay mga speakers, nindot ang mensahe ko. No. Dapat ang mga pastors, they are relaxed and they are ready to hear the message of God. Nakasuway na mo nga, sige lang mo, kuhan, walay kanabitang grabe gyud, daghang kay nagtudlo, wasay wanay mo sulod sa atong ulo. Na maigsoon ko sa Ginoo, may mong boring, may mong dili na maayo. Apa maigsoon ko sa Ginoo, in heaven, it's not just like that. And the service in heaven is very excited. There's an excitement. There is joy. Nindot kaayong. And number one point, kung sa itong buhaton sa langit, heaven is a place of indescribable worship. You cannot describe kung sa kanindot kayo ang serbisyo sa langit. In Revelation chapter 5, verse 11 to 12, and behold, I heard the voice of many angels round about the throne and the beast and the elders, and the numbers of them were 10,000 times 10,000 and thousands of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Jesus Christ is the Lamb of God. He is the reason why nganong naluwas ta, nganong makaadto ta sa langit. Why? Because He is the Lamb of God. Siya mo'y nagbayad sa atong mga sala. In heaven, there are trillions and trillions of people worshiping God. The church service in heaven is very exciting.
And we are excited. Imagine we can see face to face to Jesus Christ. Dili gani ma-excited ta kung natay bago nga speaker, right? Maigsoon ko sa Ginoo in heaven, nakita nato personal si Jesus Christ. And the singers are perfect. The best singers of the universe. Never wa patakasukad nakakita og ginana kanindot nga mokanta dito sa langit. It's perfect. Siguro ang atong mga mata every time we have service excited ta, dili boring atong serbisyo dito sa langit. In Isaiah chapter 6 verse number 4, and the post of the door moved at the voice of him that cried, and a house with filled with smoke. Can you imagine? The door moved at the voice of him that cried. Tungod sa kadaghan sa mga tao, murag nagmulinog ang atong gitindugan. Kinsa ba ninyo nakakita na og PBA o NBA? Kami ni GR, the first time dito na first time nakita may NBA. Og nangutanan mi pilay bayad. Kada usa namo $200. Perti pang layo kayo. Gamay pa si GR ato para makita sa ni Kobe Bryant. So nagpila mi. Nagunahon ako ingon si GR. Dakuha na pa no? Di na lang tamo tanaw pa. Kung nga, ayaw lang kay para saan makakita ka ba? Tuamin dito tunga. $200, 10,000 pesos. Tuamin dito tunga. Si Kobe Bryant, gamay na lang kayo. Kayong kung pa nagtanaw tag TV dom. Pero at least, naka-experience me. So inigsinggit sa mga tao, labi na mo dukdukon nilang bangko, murag maglinog sa James. Maigsoon ko sa Ginoo, labaw pa niya na dito sa langit. The church service in heaven is not boring, very exciting and very enjoyable. Ang akong asawa, he loves circus. Si Gemma, she enjoyed mato sa Las Vegas because of circus. Say, dili ko ganahan mo kuyog niya, magbilin ko ni kuyog mi ni Pastor Gel, o niya mag-coffee mi. Sila dito, magtanaw sila circus. Na one time in Macau, ni kuyog ko nila. O sulod mi, kuyog sa akong mga anak. Usay mag-abot ang imong gininahawa while watching the show because of the stunt and the incredible performers. Mo-tumbling, murag nga imposible kayo ang ilang mahimo, mag-abot ang imong ginahawa. Paigsoon ko sa Ginoo, our service in heaven is more than that. Diba usahay, labi na kung ang magwali, hinay kayo, unya, murag dugay mahuman, ma-film, mabati na ko, makita ninyo nga, makita na ko sa naglingkod o akong tanawon. Murag, kaulion na sila. Boring. Aba, magsoon ko sa Ginoo, in heaven is not just like that. In heaven, the service is great. Amen? Dili boring ang service sa heaven, sa langit. And then number 2, heaven is a place of eating and fellowship. Nakita mga Baptist, maayta og kaon. Diba? Sila Bible Baptist. BBC, bisag busog, kaon. Siguro mangutana ka, di ba nga itong kalag spirito di mo kaon? Now, in heaven, doon na tayo heavenly bodies in heaven. Sama sa lawas ni Jesus Christ. Now, what are the verses in the Bible nga makaon ta sa langit? On John chapter 21, verse 4 to 14. But when the morning was now come, Jesus stood in a shore. Si Jesus Christ na ining panahon na, nabanhaw na siya. The disciple knew not that it was Jesus. Was siya makibawi nga siya si Jesus? Then Jesus said unto them, Children, have you any meat? And they answered him, No, wala may makaon. And they said unto them, Cast thy net on the right side of the ship, and you shall find.
They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. During this time, the multitude, they catch multitude of fishes. But during this time, the disciples knew not nga si Jesus Christ day ang nagsulti nila. And therefore the disciple whom Jesus loved said unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girded his fisher's coat unto him, for he was naked, and then cast himself into the sea. And the other disciples came in a little shape, for they were not far from land, but it is were 200 cubits, dragging the nets with fishes. As soon as they were come to land, they saw a fire cold there, a fish laid thereon, and bread. And then Jesus said unto them, Bring of thy fish while you have now caught. Simon Peter went up and drew the net to the land full of great fishes, on the 153, and for all there were so many, yet was not the net broken. Jesus said unto them, Come and dine. And none of his disciples durst ask him, Who art thou? Knowing that it was the Lord. Jesus then cometh and taketh bread and giveth them all fish likewise. Now, the third time that Jesus showed himself to his disciples after that he was risen from the dead. Na nato makita, maigsoon ko sa Ginoo. Si Jesus Christ, sadyang nabanaw na siya. Yang gitawag ng iyang mga disciples na mo'y makaon diha. O ingon sila, wala. Siguro wala sa kuha. Ingon sila, okay, ikas ang inyong nets. O wa sila masayod nga it was Jesus. And Simon Peter siya nakaila nga, si Jesus na ini. O pagkawas nila, ginsin si Jesus, biraha ang inyong net dito sa yuta. O pag-abot nila, si Jesus Christ, giandaman na sila makaon ni Jesus Christ. Amaigsoon ko sa Ginoo, the resurrected body of Christ is the prototype of our heavenly bodies. Kanang maghimog sa kinan, kanang factory sa atong mga car factory, before sila moadto sa production, na maghimo sila daghan ng mga sakyanan, nga ilang ibaligya, maghimo sila prototype. Ilan ang tanawon pag-ayo, ilang i-examine pag-ayo, and then, kung tanawon nila wala na sayop, modern na ilang pattern. The same car nga ilang himuon, sama sa ilang gihimo sa una, sa ilang prototype. Now, maigsoon ko sa Ginoo, just like that, Jesus Christ is a prototype of our heavenly bodies. Amen? Ingon siya, masama taniya. Sa diha, human sa rapture, every one of us, our body is changed. Now, in Revelation chapter 22, verse 2, in other words, si Jesus Christ, kung nikaon siya, doon na say, heavenly bodies, o gingon siya may samata niya, kita sad dito sa langit. Just the example of our body in heaven. Now, Revelation chapter 22, verse 2. In the midst of the street of it, in heaven, on other side of the river was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruits every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. Doon ay tree of, in the midst of the city, it is either side of the river, there was a tree of life. Nga doon ay 12 manner of fruits, yielded her fruits every month, kada bulan, lain-lain og bunga. Og ang iyang kanang dahon ini makaayo sa mga sakit. Now, in Millennium Kingdom, Pastor, sa ng Millennium Kingdom, after sa rapture, doon ay 1,000 years. Nasabdan ninyo? Now, maigsoon ko sa Ginoo, in Millennium Kingdom, doon ay duha ka klase ng mga tao. The believers, we have heavenly bodies, saved. Kuyog ta ni Jesus Christ, more reign diri sa kalibutan. O doon na sa mga tao nga normal nga mga tao. Kini nga mga tao, mo ni sila magsakit. Pastor, nga nung doon na may healing of the nation. Kay doon ay mga tao pa nga like our bodies, our normal bodies.
O ang ilang tambal, maura tong every leaves of the tree. Mo ilang tambal. What amazing maigsoon ko sa Ginoo nga ang Diyos nindot kaayo. Then every month dunay lahi na sad nga bunga nga atong makaon. Now the tree of life, it's a 12 kinds of fruit yielding it fruits each man. The passage is very clear. We ate in heaven. Pero dili tan mamatay kung dili ta makakaon kay ngatong lawas dili na siya mamatay. Now in Matthew chapter 8 verse 11, I say unto you that many shall come from the east and west and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Now, many will come to eat of the future feast in heaven in the Lord with Abraham, with Isaac, with Jacob. Now, unsa atong buhaton sa langit? Number 1, worship, eating, and number 3, enjoyable work. Heaven is a place of enjoyable work. Sa langit ang atong trabaho, nindot kayo, malipay ta sa atong trabaho. Some people said, what? Magtrabaho to sa langit? Pagkakapoy ba na? And yung mga construction worker, I know they don't want to work in heaven as a construction worker. Kapoy ng construction, ay. Kasulay ko sa una, usay, mapanit imong kamot, init kaayo. I'm sure, dili ko na atong trabaho sa langit. O nga, ingon sila, 60% of people today, they work a work they don't like. Karong panahon na, 60%, unom sa napulo ka mga tao, nagtrabaho nga di sila gusto sa ilang trabaho. Ngano ang atong trabaho din sa kalibutan, lisod, very stressful. Labi na isog ang imong boss. Because of our sinful nature. Usay manawag ko sa office, usay doon ay mga workers, pag tawag na ko, ma-feel na ko nga makulbaan. Ko, Jim, ano, mahadlok mo sila nako? O, pastor, uyuwan ba? Ko, ayaw kahadlok na ko, day, kay di man ko mamaak. Naramang ko'y ipangutana. Mahadlok sila masayop ang record, nag-pass dito sa ilang record, akong basahon, mutawag ko. Ma-feel na ko yun, nga makulbaan sila. Ni-question ako sa figure, mahadlok sila. Now, maigsoon ko sa Ginoo sa langit, dili na ingunana. Amen? It is a very enjoyable work. Now, nga naman po, nga ang atong trabaho din sa kalibutan, lisod and very stressful because of our sinful nature. Munang lisod kay stressful ang atong trabaho dire, and because of the curse of sin, ang atong trabaho become harder and harder. Kano man dunay tunglo sa sala. O sa dili maayo atong relasyon sa atong kauban. Because of our sinful nature, there is envy. Kung nga i-promote ang usa, ang uban sad nga wa ma-promote, ilang dumtang tong gi-promote. Tabangan nilag liba. Di ba mauna diri sa kalibutan? And then ang atong trabaho na imong stressful because ang mga tao, we are naatay sinful nature. And then usay, kung di nagihimo nga maayo sa kataw, magduda ta. But in heaven, we have a sinless nature. Amen? Dere sa kalibutan, kung kinsay mo absent, mo itabangan og libak. No, tinood no. Ako sa nasad, mga Kristohano, dili, naotong ta nga, dili na tayo ngunana. Amen? Doon ang usahay, mga young people na ako makuyog, no, makuyog, mga amigo sila puro, kung ako makuyog ng usa, libako niya ang duha. Kung makuyog na pa na akong usa, libako na po niya ang duha. Kaduha na yun, doong, ayaw mo pag-ingunana. Dili na maayo. Why? Nga na naman, because naata sa atong sinful nature mo na atong trabaho, it's very stressful. Apan maigsoon ko sa sa langit dili ingunana, we enjoy our work in heaven. Nakasulay na mo lisod kayo nga trabaho pero enjoy mo kay na imong amigo. Sa una nakasulay kog kware,
karga sa dump truck gikan gitawag na mo direct gikan sa suba kuhaon na mo ang balas saka na mo dito iitsa na mo dito sa kining sa dump truck pero tigyong kapuya sayo sa buntag pa. Pero enjoy ko ngano man kuyog na ko ang akong amigo. Can you imagine ito sa langit magtrabaho ta with your tanan wala kay kontra amigo nimo tanan nga mga Kristohano? God is ngano man pastor nabago na sa Bible magtrabaho ta? Now God is a worker in John chapter 5 verse 17. Wa ba na masayo pa tong relo? John chapter 5 verse 17, but Jesus answered them, my Father worketh hereto, and I work. Now our God is a worker. As His children, He wants us to be a worker like Him. But in heaven, work is enjoyable. Now sa Garden of Eden where God put the first human sa wala pa makasala ang tao is the example of heaven. Garden of Eden where God put Adam before he fall into sin is the template of heaven. Kung atong mabasa diri sa Genesis chapter 2 verse 15, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. And verse number 20, and Adam gave names of all cattle and the fowl of the air and every beast of the field. But for Adam there was not found an helpmate of him. Adam worked to maintain the garden ug siya ay nagngalan sa mga binuhat sa Dios. Unsa kanindot sa trabaho ni Adam yang ipangita every animal say nagngalan ikaw monkey ka. Siguro ang monkey ni lukso sa yang ulo. Ang atong trabaho sa langit dili stressful. Dili boring. Very excited, enjoy ang atong trabaho dito sa langit. Namang igsoon ko sa Ginoo we don't have time. But the question is, ipadayon na ito sa sunod Sunday. The question is, but how to go to heaven? Pastor, yes, I know heaven is a beautiful place. Heaven is a place of God. Heaven is a place of eternal joy, eternal fellowship. But how to go to heaven? Heaven is very far, far away from the earth. You can go to heaven by your own strength. Wala bisan kinsa nga mga tao nga makaadto sa langit sa iyang kaugalingon lang. Nakaalam kaugalingon ng kusog. But heaven is offered by God as a free gift to those people who believe in Jesus Christ and by calling His name to save them. Now, ang langit din na tumabot sa atong paningkamot. Dili ka makaadto sa langit kung maningkamot yung ka nga makaadto ka sa langit. Kaya ang langit layo kayo. You cannot buy your ticket going to heaven. No. But heaven is a free gift of God. Gi-offer sa Diyos sa matag usa ka ninyo nga wala pa makaangkon sa kinabuhing dayon. Ang imo lang buhaton, just believe on the Lord Jesus Christ and call His name to save you. Because God loves you. He made heaven tungod kay gusto niya ang mga tao muadto sa langit. And that's the reason why He died on the cross. He suffered so much. Iyang gibayran ang sala sa tibuok kalibutan. Aron bisan kinsa nga modawat kaniya makabaton sa kinabuhi dayon mo puyo dito sa langit. That's the plan of God. That's the program of God. God loves us so much. Pero kung imong tuhuan na makaluwas nimo your good works, your religion, you deny the Lord Jesus Christ, you don't accept Him, ikaw, Lord, no, I don't believe that, you're placed in everlasting destruction, everlasting punishment, that's hell. But today is the day of salvation. Anindog tapaliog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much of God that heaven is a beautiful place, that you died on the cross, nag-antos ka Ginoo, grabe ang imong pagpakamatay dito sa cross. Aron maula ang imong hamili nga dugo, aron ang tanan nga mosalig kanimo, dili malaglag, kung dili makabaton sa kinabuhing dayon. But Lord, I don't know, ito na ba yung usa pa kanamo din nga wa masave. But Lord, I pray nga ilang dawaton si
kanila nga ilang manluluwas. Kung wa pa sila makadawat ya kanimo, and bless this message of God to encourage the believers to serve you. Because God, dili ka gusto nga dunay usa nga mawala. Gusto ka Ginoo, all our relatives, all our loved ones must say, sana na mo mga anak, mga igsoon must say, but Lord, sometimes dili sila mo dawat sa among gisulti. But Lord, I pray that someday, O God, mo dawat sila ni Jesus Christ. O gilang masabtan, madunggan, o gilang dawato ng maayong balita. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around while the piano will play very softly. Now, first of all, I give this invitation. Yatong mga tao nga wa pa makasiguro ngayang kalag padung sa langit. Maybe dugay ka na nagsimba diri, katrabaho ka sa SLB o akan nagtrabaho. O amo kang bisita. Pero wa pa ka makasiguro kung mamatay ka ang imong kalag padung sa langit. No? Ikaw may pinakaluoy nga tao nga nakadungog ka sa maayong balita pero wa nimo madawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. Ang pag-adto sa langit, pinaagi lamang sa pagtuo, pagdawat ni Jesus Christ. Now, I will give you this great opportunity, dawata si Jesus Christ, nga imong maluluwas karon. Dili mo nibot masabot kung imong dawaton si Jesus Christ, magpamimbro ka nining simbahan. No. This church cannot save you, but the Lord Jesus Christ. Dawata siya. Now, si Jesus Christ is waiting for you to accept Him as your Lord and Savior. Now, this is the right time to respond God's calling. Ibe mingon ka, Pastor, please, akong dawaton si Jesus Christ karon nga akong maluluwas. Ipataas lang imong tunga kamo, timailan, nga imong sang dawaton. Aduna ba? Raise your right hand. Ayaw ka ulang, ayaw ka ulang. Aduna ba? Aduna ba? Pastor, I will accept the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Raise your right hand. Now I presume that all of us are saved. Now, Christian, the message is very simple. Heaven is a beautiful place. Heaven is a place of enjoyable service. Heaven is not a boring place. Maigsoon ko sa Ginoo, bisan ba tanang tao masave, ang langit dili pa siya mapuno. Why? Because God's desire that every believers, every loved ones that we have, every praise makaadto sa langit. Will you give your life to God? And Lord, please help me nga dagdag mo adto sa langit tungod sa akong kinabuhi. I will share the gospel. I will pray for my loved ones. Please come and kneel down to the altar and pray. Lord, please help me. Di ba nimo pasalamatan ang Ginoo sa mga butang nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi? Unsa kanindot ang atong Dios nga He's not a boring God. He's a loving Lord. He loves us so much. And He's willing sa pagpakamatay dito sa cross para iyatang madala sa langit. Christian, we need to be grateful noon diya sa itong kasing-kasing. Atong mabutang ng Ginoo maayo sa atong kinabuhi. And we want to serve God faithfully because He prepared a place for us in heaven. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Thank you, Lord, sa imong kaayo namo. Thank you, Lord, sa imong pagmahal namo. Thank you, Lord, sa langit na imong giandam. Lord, ako nagpray, dasigang matag usa ka Kristohanon Ginoo, to share the gospel, to witness, to desire, to pray for our loved ones, that they will accept sa maayong balita and they will believe in Jesus Christ. Lord, help us, O God. Thank you for these people. They came forward, they prayed. Lord, help them, O God. Bless them. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat.